बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसिया चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वक्त आज हम फिर मरकज़ गौसिया की तामीराती जगह पर मौजूद हैं। काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तरफ़ा की जो दीवारें हैं लेंटर तक वो मुकम्मल हो रही हैं। फ्रंट का काम इंशाल्लाह कल आगाज़ हो जाएगा। आज हमारी वीडियो में हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे छोटे भाई पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद मुदस्सर हसन हनफी सैफ़ी साहब, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। आप खलीफा मुतलक हैं सिलसिला नक्शबंदिया चिश्तिया कादरिया सुहरवर्दिया इमाम खरसानी हज़रत सैयदना अख़ुंज़ादा मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के, तो उनके साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे दुआया कलामात इस मरकज़ के बारे में लेते हैं। मरकज़ दे वास्ते दुआया कलमात लोगों नूं ज़रा गुजारिश भी करो, अपने मनन वालियां नूं भी देखण वालियां नूं भी जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अददि कुल्लि माल मिल्लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका सय्यदी या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह मेरे बरादर अकबर जिन्होंने ये काविश की इंटरनेशनल गौसिया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस काविश में अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इस काविश में आपसे अपील भी की जाती है, हमारे मानने वालों के और हमारे मुर्शिद के मानने वालों से भी अपील की जाती है और अकीदतमंदों से भी अपील की जाती है। तो इस काविश में जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर हुसैन शाकर नक्शबंदी मुजद्दिदी सैफ़ी साहब से दिल खोल कर तावन भी करें और इस काम में जो भी यहाँ पर मामला चलते हैं, सीमट है, बजरी है, रेता है, सरिया, जिस में आप तावन कर सकते हैं आप दिल खोल कर इसमें तावन कीजिए। और अल्लाह ताला की बारगाह से, क्योंकि अल्लाह फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अल्लाह ताला के काम में खर्च करो और ढेरों नेकियां कमाएं। इस काम में खर्च करना आपके माल जान उम्र में रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला के काम में लग जाता है अल्लाह ताला खुद भी और अपने फरिश्तों की भी उस बंदे के काम में लगा देता है। दुआ है अल्लाह ताला मेरे बरादर अकबर की इस काविश को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और पीर मुर्शिद के वसीले से इनको हर मुकाम पर कामयाबी अता फरमाए। दुआ फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या रसूलल्लाह इमदद हालना या हबीबल्लाह इस्मुक़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अशक़ालना इलाही बक के बनी फ़ातिमा के बरकल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदा माने आले रसूल। इमदाद कुन नजरन जो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। या गौस आज़म पीर माया कादर कर मदद बराए अब्दुल कादर जीलानी बराए हज़रत पीर मुर्शिद खुदा खुरासानी। इलाही अंता मकसूदना वरिदा का मतलबना आतीना मुहब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफ़ातिक सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अददिहि। आप तमाम हज़रात भी इस दुआ के साथ आमीन ज़रूर कहिएगा। तो ये मेरा बड़ा साहबज़ादा मोहम्मद ताहिर अलाउद्दीन और ये साहबज़ादा मोहम्मद सैफ़ुर्रहमान, हाँ जी, मुस्तक़बिल के हाफ़िज़ भी हैं इंशाअल्लाह, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं। अल्लाह इन दोनों को मज़बूत ईमान अता फ़रमाए, रिज़्क़ उम्र ईमान में बरकत दे, दीन और दुनिया की नेमतें अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह हज़रत ने आपको जो गुजारिश की है, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, हज़रत का भी व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर रब्ता कायम करें। थंबनेल पर भी, टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी इंशाअल्लाह नंबर दिया जाएगा। तो जो भी हज़रात इस मरकज़ के साथ जो तामीर हो रहा है, जिसकी तामीर आप देख रहे हैं,
میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو اس کی تعمیر دکھائی تھی۔ الحمدللہ 3 طرفوں سے جو دیواریں ہیں لینٹر تک مکمل ہو رہی ہیں۔ فرنٹ کا کام انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس کا لینٹر ڈالنا ہے، اس میں بجلی لگوانی ہے اور بور کروانا ہے، کئی قسم کے لوازمات ہیں۔ تعاون ضرور کیجیے، اللہ آپ کے رزق کی مان عمر میں برکت فرمائے۔ ایریا 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ یہ جی آج ہم آپ کو ٹور کرا رہے ہیں جدہ ٹاؤن کا، جہاں پر یہ مرکز کی ہم نے جگہ خریدی ہے۔ تو جدہ ٹاؤن کا ہم آپ کو ٹور کرا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی پھیرو میں دیکھنے والے لوگ ہیں، بھائی پھیرو پھول نگر ضلع قصور کے علاقے میں دیکھنے والے لوگ ہیں، تو جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جن کا گورنمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، پورے جدہ ٹاؤن میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانی ہے نا، یہ لوگوں کے گھروں کا پانی ہے۔ ہر گھر والے نے اپنے گھروں کی نکاسی کا نظام کسی نہ کسی خالی پلاٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو برائے مہربانی، یہ جدہ ٹاؤن میں بھی انسان رہتے ہیں، اور کرو مہربانی تو میل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جدہ ٹاؤن، یہ جدہ ٹاؤن ہے، ہاں جی یہ جدہ ٹاؤن ہے۔ اور لوگوں نے یہ دیکھیں، یہ شادی کسی کا کارنج کا پلاٹ ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری کہ لوگوں نے اپنے گھروں کا پانی کسی نہ کسی پلاٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ جب یہ پلاٹ بکے گا یا پلاٹ بنانے والا پلاٹ بنائے گا تو پھر سوچیں گے اس پانی کو کسی اور پلاٹ میں ڈالیں۔ تو برائے مہربانی اگر کوئی جدہ ٹاؤن میں رہنے والا ہے، بھائی پھیرو پھول نگر ضلع قصور، کیونکہ بھائی پھیرو اس کا پرانا نام ہے اور جدہ ٹاؤن اس ٹاؤن کا نام ہے، پھول نگر اس کا نیا نام ہے، ضلع قصور ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی بلدیہ کے ساتھ تعلق ہے، پی ٹی آئی والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ جدہ ٹاؤن میں جو لوگ رہتے ہیں یہ انسان ہیں۔ تو یہ دیکھیں جب تک یہ لوگوں کے پلاٹ نہیں بکے، خالی پلاٹ ہیں، تو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنے گھروں کا پانی دوسرے لوگوں کے پلاٹوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ جی ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو کو اسی جگہ پر مکمل کرتے ہیں۔ دوبارہ عرض کروں گا، جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں عرض کیا گیا ہے اس کے مطابق اس مرکز غوثیہ کی تعمیر کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔